स्लिपरी जाता म्हणजे आम्ही सांगले आमकां मॅट घालून मॅट घालपाक क्लिनिकांकूय बरें मॅट रबर मॅट रबर मॅटाचे वास सुटतलो वास सुटतलो सारको Just to brief you, we have handed over to them in February 2025. त्याची मागीर 2 फाटी आमी ऑलरेडी 15-20 लाख म्हणून प्रिपेअर करून दिलात सरान म्हाका फोन मारले पर्सनली आउट ऑफ द वॉज टू बी डिफरंट एंड गिव इट टू देम so now who is going to be in charge and let every business happen here not on the road and your sopo contractor is on he is ready mare कोई तुका कलेक्टेबल गेट जाय कितें जाय तें सांग आज स्पेशल मायकल मुद्दाम आयला चॅप्टर ओपन करून क्लोज करपाक तो एक चेअरमॅन आसा एक सांगला की 2 पिडिओचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी 2 तांचे गिरटे रिप्रेझेंटेटिव्ह हे 4 जाण फाल्यां फूल डे हांगा रावन कितें आसा तें करून डिस्चार्ज करतले वॉट आर द डिसिजन एक्सेप्ट पेंटींग जर उरलें तें मागीर करप पावसा करपाक मेळना तें सोडून बाकीचें कितें काम आसा ताका एक 25 दिसा भितर आपूण कंप्लीट करून दिता म्हणून सांगलां इन्क्लुडींग हांगा कितें घालपाक जाय जाल्यार is generous enough to spend more money and do. But that he has a view. Then एक तांचे मार्केट स्टार्ट जाता that problem should not be there. आता एक सेक्युरिटी एक इमिडिएटली पयलीं फर्स्ट प्लेस तोपर्यंत हे आउटसोर्स जायना इन प्रिंसिपली दीस एवरीथिंग हॅज टू बी आउटसोर्स आनी इंडिविज्युअल घेवन ते धांवपाचें ना ते आउटसोर्स करता तो दुकानां ताणें मॅनेज करप क्लिनिंग ताणें मॅनेज करप सगळं ताणें मॅनेज तोपर्यंत सेक्युरिटी आमी हे घालतली अशें प्रिंसिपली कॅन्टीन बी आसतालें हांगा कितें आसा तें सगळें आउटसोर्स करप ओके आमी आनी चलोवपाच्या भानगडी पडपाचें आनी लोक घेतात आनी म्हज्या मतान कोणें पळय मार्केट आतां आमी काल कॅप्टन ऑफ पोर्टाची बिल्डींग इनॉग्रेट केली तें कितें तशें जाता कॅन्टीन आहा रेस्टॉरंट आहा कॉफी शॉप आहा वयर रूम्स आसात म्हणजे ऑफिसां खातीर एम्पी थिएटर आहा ते पीसमेल करपाक येना तें कांय करना लोकच्या दिसाचे ते वन एंटायर थींग ताकाच दिवप टेंडर आनी हांगा एक टेंडर काडून जो कोण सगळें घेता ताकाच दिवपाचें लोकल्सांक आनी भायल्या टार्गेट इज बाय 25 जुलाय ते ट्राय करता कॅन्टीन सोडून बाकीचें काम कंप्लीट लोकल्स आनी भायले येतात नुस्तें तेंगेले कशें सेपरेटली दिस इज बेसिकली टुवर्ड्स कंप्लीशन सगळं कितें प्रोजेक्ट प्रोसेस जाय तो कर म्हटलं ताका हेल्थाचे एनओसी जाय ते म्युनिसिपालिटी जाय फायल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ना एक आमी WRDचो एक एस्टिमेट आहा केला 3 प्लांट केटी हांगा घालपाचो 5 थंय घालपाचो कारण अशें दोन प्रपोजलां WRD मिनिस्टरा कडेन पावल्या So he has, I had discussed with him and he has said in principally he has agreed. So that in that case ते प्लांट हांगा जाता जाल्यार ते सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले 7 वरां क्लीन सर ती फिशाची थर्माकोल बी शेतान उडयल्ले आसता हांगा हे जेन्ना सारके जाग्यार वतले आनी सेक्युरिटी येतली तेन्ना ते सगळे सारके जातले आनी जेन्ना आमी सगळे आउटसोर्स करता एकदा आउटसोर्स केलें तेन्ना ओनर्स प्रायस ऑन बील आतां तूं कोणाक भरतलो कोण हाडटा आनी आपल्या एकलो काडटा आनी थंय उडयता एकलो काडटा आनी तशें आसा एक तर ते कंट्रोल आयलो पण ते शेतान गेल्ल्या कारणान मुखार मागीर ब्लॉक जाता सगळें हें जावन वचपाकूच जायना शेतान उडयता हांगा कंट्रोल आसता शेतान उडयता गरज जाळपाक घालपाची मागीर अशें कशें आसा मागीर म्हणून कंट्रोल जाय न्ही सेक्युरिटी सेक्युरिटी गरजेची सेक्युरिटी आयली जाल्यार 50% प्रॉब्लेम सॉल्व जाता मार्केट आहा म्हणटकीर ते भाजी घेवन बसता न्ही ते कोणें पळोवपाचें पयलें हें स्टार्ट जावन तेन्ना मागीर परते चॅक करता एक म्हयन्या फाटल्यान ऑन ट्रायल बेसिसांनी थंय जेन्ना टारींग जातालें तेन्ना सगळ्यांक हांगा हाडिल्लो आनी हांगा स्पेस बरो आसा पूण थोड्यो आमकां फॉल्ट दिसले की हांगा स्लिपरी जाता वयर गेट घालपाक जाय टँक मातशें ऑपरेशनल करपाक सो हांवें GSIDC चेअरमॅन मायकल सराक एक रिक्वेस्ट केली की तुमी एकदां हांगा फायनल एक इन्स्पेक्शन करचें आनी तें हँड ओवर करचें ह्यो पळय बारीक बारीक फॉल्ट्स आसा त्यो तुमी आमकां काडून दिवचे म्हणून मायकल सरान विथ अ बीग हार्ट म्हणटा तशें ताणें सांगलां आपूण तें सगळें तुका करून दिता म्हणून आनी बाय 25th आमी सगळे म्हणजे फालच्यान इन्स्पेक्शन जातली ज्यो NOCs बी जाय सगळ्यो कंप्लिशन आमी करून घेतात
जी ऑक्युपन्सीज आहे तीय आमी घेतात आणि बाकीच्यो जे जे कितें हांगा फॉल्ट आशिल्ले गुलाबजाम त्याला आपयल्या ताणें सांगलां आमी फालच्यान क्लिनींग स्टार्ट करता. सो इन टोटल म्हणटा तशें एक ऑगस्टाक आमी डेडलायन दवरया जेन्ना आमचो फिशींग सिजन स्टार्ट जाता तेन्ना ते ऑपरेशनल करपा खातीर त्या खातीर दिगंबर सरांनी थोड्यो आमकां टेंडर फॉर्मान कितें कितें एक एडिशनल करपाचें कित्याक तांणी म्हणटा तशें जेन्ना आमी आउटसोर्स करतले तेन्नाच ताजें मेंटेनन्स बरें जातलें. जो वयर जॉब घेतलो नाल्यार ऑफिसीस घेतलो ताणें तें सगळें मेंटेन करप आनी तशी जबाबदारी घेवन केलें जाल्यारूच म्हाका दिसता आमकां टोटल मार्केट मेंटेन करपाक बरें पडटलें. तें काडून आमी 1 तारखेरूच नोट करता. तुमकां दिसना ड्रेनेज हें आहा म्हणून बारीक आहा म्हणून? त्याच खातीर मायकल सराक आपयल्लो आमी कित्याक GSIDCन आमकां फाटीं हँडओवर केल्लें पूण आमचे कडेन हें नाशिल्ल्या कारणान तांकां आपयल्यान थोडें एडिशनल काम केलां तें करून दी म्हूण सांगलें. ताणें सांगलें की इमिडिएटली आपण तांचे इंजिनियर्स बी सगळे आयले तांचो MD आयला ताणें सांगलें आमी फालच्यानूच तें काम स्टार्ट करता म्हणून. वी आर व्हेरी थँकफूल. सोपो टेंबर 1 तारखेर तो एक क्लॉज घालून आमी काडटा. एक क्लॉज घालपा लायला मेंटेनन्स. कितलेच म्हयनेच जाले आतां टर्म काबार जावपा आयला अजून सोपो टेंडर जायच ना. आमी काडिल्लो न्ही तेन्ना तो जावना कोणें बीड करूं ना. बीड केल्यार आमी ऑब्जेक्शन घालें तेन्ना आमी परते गव्हर्मेंटाक गेले. गव्हर्मेंटान परते चेंजीस केले तांकां जाय तशें तशें करून तें उरिल्लें. आतां 1 तारखेर ऑगस्टाच्या प्रत्येक क्लॉजीस घालून वी वील फ्लोट इट अप. तुमची रिटेल मार्केटाचेर बी स्पेशल गुड यूज रिटेल मार्केट आमी टोटल रिवॅम्प करपा खातीर म्हणजे ते पीस बील म्हणून जावपा ना. तो टोटल मार्केटूच घालिल्लो ताच्या मागीर ताची खूब हें जाली. सो ते टोटल रिवॅम्प करपा खातीर आमी प्रपोजल आमकां सांगलें की प्रपोजल धाडचो म्हणून. इट इज अ बीग प्रपोजल. सो तो प्रपोजल आमी खंय बी धाडपाचें हें करता. थोडें कितें तांकां हेंच जाय तेंच जाय तें आमी पळयता कित्याक एक ताका आमी सगळ्यो फॅसिलिटीज दिवन तुमची सकयल बसता. ती सकयल कित्याक बसता तें तशें जालें जाल्यार ते मागीर मार्केट पिड्ड्यार जाता. सर भितूर वयता थंय सगळो रेबो जाल्लो भितूर वचपाची परिस्थिती ना अशें दिसता. सकयल बसतात थंय न्ही एंट्रन्स आसा सारकी सगळी गटारां बीन व्हांवता सगळी. ते क्लिनींग करून घेता. ते आमी लास्ट टायम तुमकां खबर आसतलें इतले वर्सां मागीर फर्स्ट टायम तुमी एग्री जाता आमी येदो डीप आमी सगळें टोटल मार्केट क्लीन केला. आतां परत खंय तो इश्यू जाता ते चॅक करून आमी करता क्लीन. ट्रिटमेंट प्लांट आशिल्लो काही प्लांट आमी एक्सपिरियन्स करपाचें चल्ला. बीग पिलांच्या एका प्रोफेसरान आपली टॅक्नॉलॉजी आनी फंडेड बाय सेंटर तो स्टार्ट केल्लो. तो मदीं कितें तरी ताजे आनी मेंबर स्टेटीचे कन्फ्युजन जालें आनी दॅट वॉज सॉल्व. So now they have offered, we have come back again. We have said that we'll support him. That technology very assured. That will be inbuilt plant in the India market. That is in addition to those products. हा ह्या मिटिंगेचे ऑनरेबल दिगंबर कामत बाब जो हिंगासरलो स्थानीक आमदार आनी PWDचो मिनिस्टर आनी आमचो दाजी बाब तेंच्या रिक्वेस्टाचेर GSIDC वील डू द एंटायर वर्क वॉट दे आर आस्किंग फॉर. म्हणजे जे रिपेरिंग आसूं और आनी कितें एक्स्ट्रा आसूं ऑनरेबल CMन सांगला की हो मार्केट बरो युजाक वयचो म्हणून जे कितें मायकल काम उरला थोडे तेंचे ते करून दी पूण तेंकां सांग शिस्त घाल म्हणून. हें इम्पॉर्टंट तेजें उतर. शिस्त म्हणजे कितें आहा तेणी आपले थिंगासरले ऑफिसर हिंगा धाडप ना FGPDAचेर. तेणी एक कोणाक तरी बरे मनशाक हो टेंडर फ्लोट करून दिवचो. म्हणजे तूं ऑपरेट कर. बिल्ड आमी केला तूं ऑपरेट कर मेंटेन कर आनी तेंकां कितें तरी पयशे दी. हें इम्पॉर्टंट आहा ह्या हितून आख्या हितून. आमी कितलेय बरें केलें जाल्यार मेंटेन कोणें करप तेणी करूंक जावचें ना. दॅट इज नॉट देयर बिजनस. देयर बिजनस इज टू एप्रूव प्लॅन्स. सो सिन्स दे आर द ओनर्स ऑफ दीस CM's request and my request to them is to see a nice person who will maintain this place. Banla operate, will operate and maintain, and then later on transfer it back to them once the tender period is over. So there are good offices on top, which lot of if this place is kept clean, lot of businessmen will take these offices on top for different purpose.
सो त्या खातीर जे लिफ्ट आहा आनी कितें आहा स्टेअरकेस ते सगळे क्लीन आसपाक जाय. मेंटेनन्स इज द एसेंस. देन ओन्ली पीपल वील टेक ऑफिसीस ऑन टॉप. लिफ्ट मोडला म्हणून असं ते करता आमी आतां. तेका सेक्युरिटी सारकी पडपाक जाय. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.